बहुत बड़े माता पाया हो मुझे अम्मा को पाया हो पानी को तीन नहीं किया ये तरह होते जाता ही करता हो वो क्या ये बिना किया कि अम्मा इतना किसी में सोच गए ये आलू का वाला काम किसान मिला दे लोगों अमी और आप दो दिन ले लेते हैं इतना जो मिला दे तो उनका होता है किसान में और तो होना चाहिए आप दो दिनों में तो मैं देख पा जीवन तो ये जीवन है बहुत শেষ পর্যন্ত আপনি মাঝি গোবিন্দ জানি নস্কর আইন আর আমরা যে লাইনটা আমরা প্রিয় মসজিদে উস্তাদ ইয়া গেছে গেছে সাহিত্যের বর্তমান আমার ওয়ালি ইসলাম সমস্ত যতটুকু সম্ভব নিয়ে আমি দেখছিও যে রাস্তা বাইদিকে শ্রেষ্ঠ মকবুল আল্লাহ मुहद्दिसीन किराम কোনো আপত্তি নেই কোনো পাঠ করে দিয়া আছে যেমন আমার আকিদা বিবিয়া দিচ্ছি এক কোনো বিবেচনা শাহরুল্লাহ মসজিদে শরীর বিবেচনা আকিদা বিবিয়ে যায় শান্তিতে কাজ করা হয়ে যাবে বিলকুল ওভাবে দৌড়াই